बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। डियर स्टूडेंट, अगर हम रिसेंटली ईयर्स को ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलेगा कि इस पीरियड के अंदर, इस दौर में साइंस ने बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है। और ये जो तरक्की है फ़िज़िक्स के मैदान में न्यू डिस्कवरीज़ और न्यू इन्वेंशंस की वजह से पॉसिबल हुई है। ये टेक्नोलॉजी है क्या? द टेक्नोलॉजीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी ये जो टेक्नोलॉजी है ये साइंसी असूलों के इत्तलाक़ का नाम है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलेगा कि ये जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादातर फ़िज़िक्स से रिलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जितनी भी व्हीकल्स बनाई जा रही हैं ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाई जा रही हैं। ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। इसी तरह अगर हम रेफ्रिजरेटर्स को देखें तो ये रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनामिक्स के असूलों पर काम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमें डेली लाइफ में कोई ऐसी डिवाइस नहीं मिलेगी, कोई भी एक, कि जिसमें फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, अगर हम एक पुली की बात करें, ये जो पुली है ये एक व्हील नुमा डिस्क होती है, अपनी एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर सकती है। इसमें एक झरी होती है, झरी में से स्ट्रिंग को पास करके एक तरफ लोड को बांधा जाता है जबकि दूसरी तरफ जो है वो फोर्स लगाई जाती है। इस तरह फोर्स लगाई जाती है, ये डिस्क रोटेट करती है और लोड नीचे से ऊपर जो है वो ले जाया जाता है। तो इस तरह ये जो एक छोटी सी डिवाइस है पुली, ये फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजी उसकी बेस के ऊपर वर्क जो है वो करने की एबिलिटी रखती है। हम एक छोटी सी डिवाइस के ज़रिए जो हैवी लोड होते हैं वो हम नीचे से ऊपर इजीली जो है वो पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ना सिर्फ हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करती है बल्कि ये हमें मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। और मैकेनिकल एनर्जी से फैंस और जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो सारी की सारी जो है वो ड्राइव होती हैं। इसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें, ट्रांसपोर्टेशंस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशंस, एरोप्लेन्स, व्हीकल्स, इसी तरह हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस की अगर बात करते हैं उसमें घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें वो सारी की सारी डोमेस्टिक अप्लायंसेस में आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो टेलीविज़न्स, कंप्यूटर्स, ये और मोबाइल, टेलीफोन, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डोमेस्टिक अप्लायंसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों को अगर हम गौर से देखें तो तमाम की तमाम चीज़ें फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजी के रिज़ल्ट ही से बनाई गई हैं, यानी ये फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस का रिज़ल्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को बड़ा इजी, बड़ा फास्ट और कंफर्टेबल जो है वो बना दिया है। लेकिन जहाँ पे अगर हम फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आरामदेह बना दिया है, अगर हम इनका एक दूसरा रुख देखें
تو وہ دوسرا رخ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی ہارمفل ہے. فار ایگزامپل سائنٹیفک ریسرچ سے، سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے کچھ ایسے ریئیکشن جو ہے وہ ڈسکور ہوئے ہیں جو انوائرمنٹل پولیوشنس کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح ہم ان ٹیکنالوجی سے ڈیڈلی ویپن جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ایٹم بومب ہے، ہائیڈروجن بومب ہے، اسی طریقے کے ساتھ دوسری گنز وغیرہ ہیں جو ہم دوسروں کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو جہاں پہ یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہمارے لیے یوزفل ہے وہاں پہ یہ ہمارے لیے کچھ ہارمز اور کچھ ڈسٹرکشنز کا باعث بھی بنتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا فزکس کی امپورٹنس یا رول آف فزکس ان آور ڈیلی لائف. نیکسٹ ٹاپک ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس. انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ، جسے SI یونٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میجرنگ سمپل ایک کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی کوانٹٹی کی ضرورت ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہمیں شوگر کی یا ملک کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے. شوگر کتنی کوانٹٹی میں چاہیے، ملک کتنی کوانٹٹی میں چاہیے. تو ان ناؤن کوانٹٹی کو میئر کرنے کے لیے اور کمپیریزن کرنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ کچھ اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہی اسٹینڈرڈ کوانٹٹی یونٹ کہلاتی ہے. A standard which is set for any quantity to measure in it is called standard unit. اسی طرح ماس کو اگر ہم دیکھیں تو ماس کو میئر کیا جاتا ہے kg میں. اس طرح جو kg ہے وہ ماس کا یونٹ کہلائے گا. اسی طرح اگر ہم لینتھ کو دیکھیں تو لینتھ کو میئر کیا جاتا ہے میٹرز میں. تو میٹر سٹینڈرڈ ہے لینتھ کا، یعنی لینتھ کا یونٹ ہے. تو 1960 سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے سٹینڈرڈ، مختلف قسم کے سسٹم یوز کیے جاتے تھے، جن میں MKS سسٹم تھا، CGS سسٹم تھا اور برٹش انجینئرنگ سسٹم تھا. ان تینوں سسٹم میں جو کوانٹٹیز کو میئر کرنے کے سٹینڈرڈ تھے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے. جب لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریڈ کرتے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر، تو وہاں پہ کچھ پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہوتی تھیں. تو جیسے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو ضرورت اس بات کی اشد ضرورت محسوس کی گئی کہ اب پوری دنیا کے اندر ایک ایسا نظام رائج ہونا چاہیے کہ ہر جگہ کے اوپر ایک کوانٹٹی کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہو. تو اس طرح 1960 میں پیرس میں 11th کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس کا عنوان تھا ویٹ اینڈ میئرز. اس میں ڈکلیئر کیا گیا کہ اب دنیا کے مختلف علاقوں میں جو مختلف سٹینڈرڈ یوز کیے جاتے ہیں، مختلف سسٹم یوز کیے جاتے ہیں، اب ان کی بجائے ایک ہی سسٹم یوزڈ ہوگا. اس سسٹم کا نام ہوگا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ. اسے SI سسٹم بھی بولتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے دو ٹاپک جو ہیں وہ اسٹڈی کیے ہیں. ایک امپورٹنس آف فزکس ان آور ڈیلی لائف تھا، دوسرا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، فوکس ہیلتھ اینڈ اسٹڈی.